ପିଲାମାନେ ଆଜି ତୁମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁ ପରିମିତିରେ ଆମେ ବୃତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ତଥ୍ୟ ପଢ଼େଇଥିଲି ଏବଂ ତାର ସୂତ୍ର ବୁଝେଇଥିଲି, ତା ପ୍ରୟୋଗରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ବୁଝିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 21 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ୟାର ପରିଧି ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିଧି ସ୍ଥିର କର ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତର ପରିସୀମା ସ୍ଥିର କର। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଚିତ୍ର କାଟିବ। এটা ଏକ ବୃତ୍ତ, ତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେବ, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଛି 21 ସେମି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲେଖିବ ଆନ୍ସରରେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ? 21 ସେମି। ହଁ, ଏଠି ପାଏର ମୂଲ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଇଛି 22/7। ପାଇର ମୂଲ୍ୟ 22/7। ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା 21 ସେମି। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଛି? ୟାର ପରିଧି ସ୍ଥିର କରିବା। ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? 2πr। 2 ପାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି 22/7, ଆର ଦେଇଛି 21। 7 କାଲେ 3, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 132 cm। ସବୁବେଳେ ପରିମିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଲାବେଳେ ଏକକକୁ ମେନସନ୍ କରିବ। ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିଧି, ତାହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିଧି କେତେ ହେବ? ପରିଧି ବାଇ 2, ପରିଧିର ଅଧା। ପରିଧି କେତେ ଦେଇଛି? 132 cm ବାଇ 2 କେତେ ହେବ? 66 cm। କ୍ଲିୟର? ପୁଣି କହିଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତର ପରିସୀମା। ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତର ପରିସୀମା ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିଧି ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ କହିଥିଲି? ବ୍ୟାସ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟାସର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିଧି ଏଠି 66 cm ପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟାସର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର 2 ଗୁଣ, 2 × 21 cm। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 66 cm ପ୍ଲସ୍ 42 cm, 108 cm। 4 2 8, ହଁ 108 cm। ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 28 ମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତାକାର ଜମିକୁ ବାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମିଟର ପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କା 50 ହିସାବରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତାକାର ଜମିକୁ ବାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କରିବା ଅର୍ଥ ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତାକାର ଜମିର ପରିସୀମା ହେଲା। ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ କହିଛି? ଏଇଟା ଟିକେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ କହିଛି? 28। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 28 ମିଟର ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ତାର କେତେ ମିଟର, ତା ପରିସୀମାଟା କେତେ ମିଟର ବାହାର କରିବା। ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତାକାର ଜମିର ପରିସୀମା ହେଲା କ'ଣ? ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟାସର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଏଠି ପାଇ ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ 22/7 ହେଲା। ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ କେତେ ନା ପାଇ ଆର କହିଛି। ବ୍ୟାସର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର 2 ଗୁଣ, 2r। ଆର କମନ୍ ହେଇଯିବ, ପାଇ ପ୍ଲସ୍ 2। ଆର ହେଲା କେତେ? 28। ପାଇ ହେଲା 22/7 ପ୍ଲସ୍ 2 ହେଲା କେତେ? 28। ଏଟାକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କଲେ 14 28 କେତେ ହେଲା? ଆର ହେଲା 28, ଠିକ୍ ଅଛି। 7 7 ଦୁନେ 14, 22 ହେଲା 36, 7 କାନେ 4 ହେଲା 144 ମିଟର।
ताने खर्च लागिवो केते खर्च लागिवो बाड़ा दबाई मु सर्ट कर मीटर को केते पैसा 5 टଙ୍କା 50 पैसा केते मीटर है 144 मीटर ताने 144 इंटू 5 टଙ୍କା 50 पैसा ताको मल्टीप्लाई करके देखिवो 792 टଙ୍କା। देख आ खंडे प्रश्न खंडे तार को बंकाई वर्गचित्र कले तार क्षेत्रफल 484 वर्ग सीएम हुए उक्त तार को बंकाई गोटे वृत्त तैयारी कले यार व्यासार्ध केते हम खंडे तार दैर्घ्य जहाँ वर्गचित्र परिसीमा से एवं गोटे वृत्तर परिधि से तारटा कम बेसी हम कि हेनी तार प्रथम तार को बंकाई वर्गचित्र कला है तार क्षेत्रफल केते 484 वर्गचित्र क्षेत्रफल 484 वर्ग सीएम वर्गचित्र क्षेत्रफल फॉर्मूला कौन बाहुर वर्ग बाहुर दैर्घ्यर वर्ग इक्वल टू 484 वर्ग सीएम ताने बाहुर दैर्घ्य केते हम 484 रूट ओवर वर्ग सीएम रूट ओवर केते हम 22 सीएम ताने गोटे बाहुर दैर्घ्य है 22 सीएम है तार को भांगी देछन गोटे पट है 22 सीएम आउ तीन पट सब गुड़ाक 22 सीएम ताने टोटाल परिसीमा केते हम 4 इंटू बाहुर दैर्घ्य 4 इंटू 22 सीएम 88 सीएम ताने से तार दैर्घ्य है 88 सीएम कहीं तारटा को बंकई करते वर्गचित्र यही तारटा को बताना पुणी गोलाकार करदे अर्थ से वृत्तटे है से वृत्तर परिधि केते 28 सीएम तेना वृत्तर परिधि है 88 सीएम परिधि फॉर्मूला कौन 2 पाई आर एटा केंद्र बिंदु एटा हला आर चित्र दब 28 सीएम आम दरकार केते आर वैल्यू कौन कही वृत्तर व्यासार्ध केते आर इक्वल टू 88 बाई 2 पाई बाई कहीं है एटा मल्टीप्लिकेशन थिला 2 पाई सेपट गले डिवाइड हम 42 2 करने 44 22 बाई 7 वैल्यू देछि 22 बाई 7 22 बाई 7 ताने केते 44 बाई 22 इंटू 7 14 सीएम क्लियर एबे आ गोटे प्रश्न लिखी 21 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट चापर डिग्री पाप परिमाप 72 डिग्री हेले चापटीर दैर्घ्य स्थिर कर नवा चित्र आई आंसर मु करूची 21 सेमी व्यासार्ध विशिष्ट वृत्तटे नहीं ता चाप डिग्री परिमाप 72 डिग्री ये भी मत 21 सेम हेले चापटीर दैर्घ्य स्थिर कर एटी आर केते देछि 21 सीएम थीटा थीटा था से चापटी केंद्र ठार केते डिग्री को 72 डिग्री हेले चापटीर दैर्घ्य एल नबा फॉर्मूला कौन थीटा बाई 180 डिग्री इंटू पाई आर पढ़ाई पूर्व क्लास 72 180 पाई रे वैल्यू 22/7 इंटू आर है 21 सिंप्लीफाई कर 3 कर 60 2 कर 11 2 कर 30 2 कर केते 36 2 कर 15 3 कर 5 3 कर 12 बुझीगला ता माने केते हला 11 इंटू 12 बाई 5
एतिक सेंटीमीटर 132 बाय 5 सेंटीमीटर सेकेंड वीक से भाई गोटे प्रश्न देती गोटे चापर दैर्घ्य ए बी एक्स ए चापर दैर्घ्य को एल नवा 110 मीटर से केन्द्र ठार जो कोण सृष्टि हुए सेटा 75 डिग्री केते 75 डिग्री थीटा इक्वल 70 हेले वृत्तर व्यासार्ध केते ताना आर स्थिर करने से कही देख एल केते थीटा बाय 180 इंटू केते पाई आर आमर आर दरकार आर गोटे पट रख केते हम एल 180 डिग्री बाय थीटा इंटू पाई एबे वैल्यू पके दियो आर एल मूल्य 110 थीटा है 75 इंटू पाई है 22 बाई 7 22 ऊपर गले के 7 या आराम से तुम सिंप्लीफाई कर इटा 11 काटने 2 11 काटने के 10 नुह कि 2 काटले हम 90 अच्छा एटा 15 काटने 6 15 काटने के 5 काटले 2 84 मीटर क्लियर आज एतिक या परवर्ती क्लास रे आउ किसी प्रश्नर उत्तर आम बुझे।